ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲੀਅਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਾਲੇ ਆ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਐਮ ਉਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੈਰਤ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੈਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਊਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, वादा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने इल्जाम म्यूट कर यार, ना म्यूट कर यार, यूसफी अगर आपने इस तरह करना है मैं चला जाता हूँ। मैंने ना म्यूट कर यार, ना म्यूट कर यार। अमन अली साहब इस तरह ठीक नहीं है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ। एक मिनट ये गल उन्होंने आख्या टाइम का, तो यूसफी उस टाइम तो उन्होंने दे, उन्होंने टाइम टाइम देता, मगर यूसफी नहीं दे रहा। मैंने सिर्फ ये कहना, इन्होंने कहा कि आप मिर्जा साहब की किताबों का एहतराम नहीं करते, ठीक होगी बात। इनको मैं हवाला दूंगा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा 1901 से पहले हजरत साहब की किसी भी किताब से हवाला पकड़ना जायज नहीं है। अब मुझे बराए मेहरबानी ये जवाब दे दें, इज्जत आप नहीं कर रहे या हम नहीं कर रहे? हमारे तो मौलाना मोहम्मद अली साहब ने या किसी अमीर ने नहीं ये कहा कि हजरत साहब की फलां सन से लेके पहले की किताबों से हवाला पकड़ना जायज नहीं है। जब आपके खलीफा सानी ने आपको ये हुक्म दे दिया है कि हजरत साहब की किताबों से 1901 से पहले हवाला पकड़ना जायज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इज्जत कौन कर रहा है, आप या हम? जज़ाकल्लाह, आप नहीं बोलूंगा। हाफिज साहब अब म्यूट ही रखी हो, मेहरबानी। हाँ जी, चलें जी। इन्होंने शर्त रख दी है। हम वैसे भी बात मिर्जा साहब की कर रहे थे कि उनके बेटे ने क्या लिखा है, फलाने ने क्या लिखा है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। हम फिलहाल डिस्कस कर रहे थे कि मिर्जा साहब का दावा क्या है। हम मिर्जा साहब से दावा समझेंगे, उनके बेटों से या उनके खुलफा से नहीं। दूसरी बात इन्होंने की है जी 1901 से पहले के हवाले नहीं लेने, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं 1901 के बाद के ले लेता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी अर्ज है? जो 1901 के से एक भी पहला कोई हवाला हुआ ना, कोई 1901 से पहले का एक भी हवाला हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, मुझे ये भी शर्त मंजूर है। अब खामोशी से सुनना है, बीच में बोलना नहीं है। अब मैं शुरू हो जाता हूँ जी 1901 के बाद के हवाला जात। उसमें लिखा हुआ है हकीकतुल वही रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 499 पे, आखिरी ज़माना में एक रसूल का मबूस होना ज़ाहिर होता है और वही मसीह मौद है, ठीक है। यानी कि जो आखिरी ज़माना में एक रसूल का मबूस होना है वो मसीह मौद है, यानी मसीह मौद का उनका अपना दावा है और उसको उस बारे में लिखा है कि आखिरी ज़माने में एक रसूल आएगा, ठीक है। फिर आगे वो फरमाते हैं तजल्ली आती है इलाहिया में, फिर ये क्या बात है कि एक तरफ तो ताउन मुल्क को खा रही है और दूसरी तरफ हैबतनाक जल्जले पीछा नहीं छोड़ते। ऐ गाफिलो, तलाश तो करो, शायद तुम में खुदा की तरफ से कोई नबी कायम हो गया है जिसकी तुम तकजीब करते हो। उनका इशारा अपनी तरफ है, इसमें भी वो कहते हैं कि मैं नबी हूँ। अब अगला जो हवाला है वो ज़रा लंबा है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, वो भी हकीकतुल वही का। जो छोटा दावा है मैं पढ़ रहा हूँ, दाफ़ेउल बला जो किताब है रूहानी खजाइन की, ये भी 1901 के बाद की हवाला है। उसमें वो फरमाते हैं और सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर वो आगे फरमाते हैं इजाज़ अहमदी में, मुझे बतलाया गया था कि तेरी खबर कुरान और हदीस में मौजूद है और तू ही इस आयत का मिसदाक है कि वो जो हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, ये वाली जो आयत है। आगे वो फरमाते हैं एक जगह, बजूज़ उसके कोई नबी साहब ख़ातम नहीं, यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई ख़ातमुन नबी ये नहीं है।
नहीं है हाँ, उसकी मोहर से ऐसी नबूवत भी मिल सकती है जिसके लिए उम्मती होना लाजमी है, यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से इंसान को उम्मती नबी बनाया जा सकता है। फिर वो आगे फरमाते हैं नज़ूल मसीह में ऐसा ही खुदा ताला ने और उसके पाक रसूल ने भी मसीह मौद का नाम नबी और रसूल रखा है। फिर आगे वो बदर अखबार में फरमाते हैं हमारा दावा है कि हम रसूल और नबी हैं। फिर वो आगे फरमाते हैं एक और हवाला है सो मैं खुदा के हुक्म के मुवाफिक नबी हूँ, सो मैं खुदा के हुक्म के मुवाफिक नबी हूँ, अगर मैं इससे इनकार करूँ तो मुझे गुनाह होगा, और जिस हालत में खुदा मेरा नाम नबी रखता है तो मैं क्यों कर इससे इनकार कर सकता हूँ। फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाया है, अगर मैं नबी होने से इनकार करूँगा तो मैं गुनाहगार होऊंगा। ठीक है, आगे फिर फरमाते हैं बजुज मुहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं, शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता और बगैर शरीयत के नबी हो सकता है मगर वही जो पहले उम्मती हो। फिर आगे वो फरमाते हैं आने वाला ईसा बावजूद उम्मती होने के वो नबी कहलाएगा, और ईसा वो खुद अपने आप को कहते थे, ये सबको पता है, क्योंकि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम है इब्ने मरियम उनको वो फोतशुदा मानते हैं। वो कहते हैं जहाँ जहाँ ईसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो मेरे लिए किया गया है। ठीक है, और वो कहते हैं आने वाला ईसा बावजूद उम्मती होने के वो नबी कहलाएगा। अगला हवाला मैं नबी भी हूँ और उम्मती भी, ताकि हमारे सैयदो आका की वो पेशनगोई पूरी हो कि आने वाला मसीह उम्मती भी होगा और नबी भी। फिर अगला आखिरी हवाला मैं पढ़ देता हूँ। इस उम्मत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की बरकत से हज़ारहा औलिया हुए हैं, एक वो भी हुआ जो उम्मती भी है और नबी भी। हज़ारहा औलिया भी आए हैं, ये ना कोई समझे कि यहाँ उनसे मुराद मुजद्दद है ये फलां है, वो उन्होंने खुद कह दिया है कि हज़ारहा औलिया हज़ारहा मुजद्दद आए हैं, और एक वो भी हुआ है, एक हुआ है, दो भी नहीं कहे, एक वो भी हुआ है जो उम्मती भी है और नबी भी है। ठीक है, ये उन्होंने वाज़िया कर दिया कि वो जो मुजद्दिदों की बात आप करते हैं, वो औलिया की बात करते हैं आप, वो हजार हाँ हैं, लेकिन एक नबी भी हुआ है, और वो कौन है, वो अपनी आप की तरफ उनका इशारा है, ज़मीर अपनी आप की तरफ है, मैं वो उम्मती भी हूँ और वो नबी भी हूँ। हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने हज़ारों जगह अच्छा खुदा आगे फिर एक चश्मा मार्फत में फरमाते हैं खुदा की ये इस्तिलाह है जो कसरत मुकालमात व मुखातबात का नाम उसने नबूवत रखा है, यानी ऐसे मुकालमात जिनमें अक्सर गैब की खबरें दी गई हों, ये उन्होंने उस वजाहत भी कर दी है। आगे वो अज़ाला खाम में फरमाते हैं इसीलिए खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया में भी इस आजज का नाम उम्मती भी रखा और नबी भी रखा। फिर और भी हवाला जात मेरे पास अज़ाला खाम के या और भी पड़े हुए हैं, ये काफ़ी सारे हैं, जिसमें हाँ अब ये देखें ये कितना शिद्दत से उन्होंने बयान किया है हकीकतुल वही में, और मैं उस खुदा की कसम खा कर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि इसी ने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबी रखा है। अब बताएं और कितने हवाले चाहिए। पहले ज़मानों में जो कोई नबी होता था वो किसी गुज़श्ता नबी की उम्मत नहीं कहलाता था, गो उसके दीन की नुसरत करता था और उसको सच्चा जानता था, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक ख़ास फ़ख्र दिया गया है कि वो इन मानों से ख़ातमुल अंबिया हैं कि एक तो तमाम कमालात नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हैं, और दूसरे ये कि उनके बाद कोई नई शरीयत लाने वाला रसूल नहीं और ना कोई ऐसा नबी है जो उनकी उम्मत से बाहर हो, बल्कि हर एक को ये शर्फ़ मुकालमा इलाहिया मिलता है कि वो इन्हीं के फैज़ और इन्हीं की वसातत से मिलता है और वो उम्मती कहलाता है, ना कोई मुस्तकिल नबी। यानी वो नबी तो होता है मगर मुस्तकिल नबी नहीं होता, यानी किसी और शरीयत का नबी नहीं होता, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे नबी होता है। ये अब इतने ज्यादा हवाले अभी मैंने छोड़ दिए हैं, काफी सारे ਮੋਡਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਅੰਬਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪਲੱਸ ਰਸੂਲullah ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਨੇ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਲਾਨਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੱਸੇ ਬਾਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਲਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੋ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਟਰੂ मुस्लिम वाल। देखो जी, मैं इनको हजरत मसीह मऊद के ये हकीकतुल वही का हवाला दे रहे हैं। हकीकतुल वही में ही हजरत मसीह मऊद ने कहा है कि मेरे दावा मुजद्दियत को 25 साल का अरसा गुजर गया है और मेरे मुकाबले में इस दावे पे कोई नहीं आया, लिहाजा मैं ही इस सदी का मुजद्दद हूँ। हकीकतुल वही ये 1801 में नहीं लिखी गई कि आपको ये इन्होंने दिया है ना, उसमें हकीकतुल वही में उन्होंने कहीं कहा है कि मैं ही वो नबी हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपका ये बात कहते हैं, अगर आप तो ये तोहफा गोलुड़विया जो है वो भी 1902 की है, उसमें क्या लिखते हैं, इस जगह मेरी निस्बत कलाम इलाही में रसूल और नबी का इख्तियार किया गया है, लेकिन ये रसूलुल्लाह और नबीउल्लाह है, ये इतलाक मजाज और इस्तारा के तौर पर है। इब्तदाई से मेरा मजहब है कि मेरे दावा इनकार से कोई शख्स काफिर या दजाल नहीं हो सकता। जब एक शख्स नबी नहीं है, नबी है, तो उसके इनकार से तो काफिर और दजाल हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमामतुल बुशरा में हजरत साहब कहते हैं कि जी ये लोग मेरी तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं, जो मैं आपको उसका बता देता हूँ कि जी ये नबी है, वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे दावे को समझने में जल्दी की है और ये मेरी बात को गलत समझे हैं। समझ गए ना? वो कहते हैं कि ना तो मैं नबी इस किस्म का कोई मेरा दावा है, ये उन्होंने उसके अल्फाज हैं कि मैंने इनको नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, ये नहीं उन्होंने कहा, मैंने इनको नहीं कहा मैं हकीकी नबी हूँ, मैंने इनको ये कहा कि मैं गैर शरई और उम्मती और मुजाहिद, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा मैंने इनको नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, और इनसे मैंने कभी नहीं कहा, इन्होंने मेरी बात समझने में गलती की है। और ये वो झूठे लोग हैं जो कसम खा के कहते हैं कि जी हक को जो है ना छुपाते हैं और झूठ को आगे करते हैं। ये हजरत साहब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने यहाँ वो ये भी कहा है कि ये वो इल्म है जो मुझे खुदा ने दिया है, जिसने समझना समझ ले। इसके बावजूद आप कहें कि जी वो नबी है। अब मैं आपको 1901 के बाद की बातें बता रहा हूँ। आपके पास तो चॉइस नहीं 1901 पहले की, हमारे पास 1901 से पहले की भी चॉइस है और बाद की भी है। हम बाउंड नहीं है, हम जो बात करेंगे वो हजरत साहब किससे करेंगे। आपने हकीकतुल वही का हवाला दिया, उसमें आपको ये नहीं नजर आया कि वो कह रहे हैं कि मैं इस सदी का मुजद्दद हूँ और मैं ही हूँ वो जिसके दावे को 25 साल गुजर गए। क्यों नहीं कहा हजरत साहब की किसी एक पूरे लिटरेचर में से आप मुझे लुकमान शाही साहब एक चीज दिखा दें कि मेरे दावा नबूवत को 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल गुजर गए हैं और मैं ही वो शख्स हूँ जिसके दावे के सामने और कोई शख्स नहीं आया, लिहाजा मैं ही इस वक्त का नबी हूँ। दिखाएं मुझे लाके, कभी नहीं दिखा सकते आप क़यामत वाले दिन तक। जज़ाकल्लाह। देखें जी हफीज शेख साहब, मैंने आपको हवाले पढ़ के सुना दिए हैं। अंबिया, अब कोई और ना जरा बोले, अंबिया के जो होते हैं दावे, मैंने भी हवाले ही पढ़ के सुनाए, मैंने किससे नहीं सुनाए, मैंने भी हवाले पढ़ के सुनाए हैं। आपने फिर बोलना है तो मैं म्यूट कर लेता हूँ। अंबिया के जो दावे होते हैं वो तदरीजन होते हैं। अल्लाह ताला भी किसी चीज़ को तख्लीक करता है तो तदरीजन करता है। एकदम आपको उसने इंसान नहीं बना दिया, नुतफे से पैदा करता है और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारता हुआ फिर इंसान बनाता है, फिर इंसान बनाने के बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारता हुआ बुढ़ापे तक लेके जाता है। और कायनात की तख्लीक भी इसी तरह ही हुई है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह पहले दावा किए, जब तक वो नबी का नहीं था वो उन्होंने नहीं किया, जब उन्होंने नबी का दावा कर दिया तो फिर कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब नबूवत का दावा किया तो पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, अपने अजीज़ो कुर्बा को बुलाया, फिर आस्ता आस्ता वो आगे बढ़े और फिर मक्का वालों को बुलाया, फिर आलमी नबी होने का दावा किया, फिर ख़ातमुन नबीयीन होने का दावा किया। ये सारे दावे तदरीजन हुए हैं। आपको ये कहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक से पहले, चूंकि ये कहा नहीं था मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, तो लिहाजा हम उस तरीक से पहले के हवाले लेंगे, बाद में नहीं लेंगे। जब उन्होंने ख़ातमुन नबीयीन कह दिया तो फिर पहले हवाले नहीं काम आएंगे, फिर बाद के हवाले काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप इस तरह की बातें ना करें। जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का आखिरी हवाला है, जो आखिरी दावा है उनका, हम उसको देखेंगे। आप ये कहें जी उन्होंने 10 साल की उम्र तक वो नबी नहीं थे, ये हमें भी पता है। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं थे, बाकी नबी भी नहीं थे। 20 साल की उम्र तक वो नबी नहीं थे तो लिहाजा हम उनको नबी नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं होता। जब उन्होंने दावा कर दिया, वो आपको मैंने सारे हवाले पढ़े ही नहीं है। आप कहते हैं जी अपना नाम लेके, भाई वो जो इबारतें मैंने पढ़ के सुनाई हैं उनकी ज़मीर उनकी अपनी तरफ ही है,
وہ بار بار لکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیسی امت مرحومہ ہے. مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو ہزاروں نبی آئیں، لاکھوں نبی آئیں، لیکن یہ کیسی امت ہے کہ جس میں کوئی نبی نہ آئے. یہ بات انہوں نے کہی ہوئی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے تو اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود کو نبی نہ کہتے ہوں؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا. لیکن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کوئی یتیم امت ہے کہ اس میں نبی نہ آئے؟ پہلی امتوں میں وحی بھی آئے، ان کی عورتوں کی طرف بھی وحی آئے، مگر یہ کیسی امت ہے جس میں وحی بھی بند ہو جائے؟ اس طرح کی باتیں مرزا صاحب نے خود لکھی ہوئی ہیں. اور بھی آ سکتا ہے. پھر میں نے آپ کو بارہا کتنی ہی تحریریں ان کی حقیقت الوحی سے، دوسری کتابوں سے، اخباروں سے تک سے بیان کی ہیں کہ اخبار تو ہر گھر تک پہنچتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، ہر مذہب کا بندہ پڑھتا ہے. وہاں تک انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں، نبی ہوں، نبی ہوں. اور جماعت احمدیہ بھی یہ جانتی ہے اور غیر جماعت بھی یہ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی مخالفت کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان پر کفر کے فتوے لدھیانہ سے جو سب سے پہلے لگا تھا وہ لگا ہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی میری ایک بات کا جواب دیجیے گا. آپ کو پتہ ہے حکیم نور الدین صاحب جو خلیفہ تھے ان کو لاہور جماعت نے بھی خلیفہ مانا. حضرت مسیح موعود تو فوت ہو گئے نا، 1901 بھی گزر گیا، 1908 بھی گزر گیا. خلیفہ نور الدین صاحب نے اظہر الدین اروپی کو، میرا خیال ہے شاید وہ پہلا ہی بندہ تھا جس کا جماعت سے اخراج ہوا تھا. کس بات پہ اخراج کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ خلیفہ صاحب کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت صاحب نبی ہیں. جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی حضرت صاحب کی کتابوں سے، 1901 کے بعد کی کتابوں سے، حقیقت الوحی سے اور ان سب باتوں سے، آپ خلیفہ صاحب سے بڑے زیادہ عالم ہیں حکیم نور الدین صاحب سے، جنہوں نے اس کو نکال کے بعد کیا کہ تجھے کس نے کہا کہ نبی ہیں وہ. آپ مانیں شیخ صاحب میں ایک بات کر سکتا ہوں؟ یا تو یہ مانیں کہ خلیفہ نور الدین صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی مرتے دم تک حضرت صاحب کی کتابوں کی جو وہ 1907 تک لکھ گئے تھے، نہیں سمجھ آئی ان کو بھی. انہوں نے پہلا بندہ اس بنیاد پہ جماعت سے نکالا کہ وہ حضرت صاحب کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بعد میں اس نے معافی مانگی کہ میں غلطی پہ تھا، مجھے معاف کر دو، اور خلیفہ صاحب نے اس کو معاف کیا. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس بات کا؟ جواب میرے پاس اس بات کا، مرزا صاحب پر بھی جب کفر کے فتوے لگے تھے تو مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں میں جواب دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے غالباً یہ ایک غلطی کے ازالے میں ہے یہ ذکر ہے، اگر امن نذیر صاحب کے ذہن میں ہوگا، انہوں نے کتابیں ماشاءاللہ پڑھی ہوئی ہیں ان کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ پر جو کفر کے فتوے جو لگائے گئے ہیں ان میں انہوں نے جلد بازی کی ہے. میں نے ان حوالوں میں بھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی ایسی نبوت کا نہیں کہا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر ہو اور علیحدہ ہو، اور مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ میں اس رنگ میں نبی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام درجے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اعلیٰ ترین نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اعلیٰ ترین روحانی قوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اعلیٰ ترین وحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اعلیٰ ترین فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اعلیٰ ترین کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، سب سے افضل امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تمام کمالات نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے. میں ان سے بڑھ نہیں سکتا، میں ان سے کٹ نہیں سکتا. ہاں میں نبی ہوں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک نبی ہوں، میں ان کی شریعت کا نبی ہوں، ان کا امتی نبی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں امتی ہوں پھر میں نبی بنوں. یہ انہوں نے ایک بار خواہ وضاحت کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے اس وضاحت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ذل کا اور بروز کا اور عکس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، وہ اس سے سمجھ جائیں کہ جس طرح ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اس کا سایہ اسی بنتا ہے، وہ اس کا سایہ ہوتا ہے، وہ اصل نہیں ہوتا، وہ اس کا سایہ ہوتا ہے. یہ مثالیں دے کر انہوں نے آسان سمجھانے کے لیے کہ میں نبی ہوں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں. ٹھیک ہے، اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ کہتے ہیں جی اس کا اخراج کر دیا خلیفۃ المسیح اول نے اس بندے کا، وہ نبی مانتا تھا. عین ممکن ہے کہ وہ نبی اس رنگ میں مانتا ہو جس رنگ میں غیرت جماعت سمجھے تھے. اگر آپ خلیفۃ المسیح کی مثال دیتے ہیں تو خلیفۃ المسیح رابعے کی ویڈیو، ہم تو اس دور میں نہیں تھے نا، لیکن اب کے دور میں ہمارے پاس وہ ویڈیو یوٹیوب کی موجود ہیں جس میں مرزا طاہر احمد صاحب خود کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نبی تھے.
وہ خود مانتے ہیں. تو اب کس خلیفہ کو آپ مانیں گے؟ اگر آپ مرزا پہلے خلیفہ کو مانیں گے تو پھر خلیفۃ المسیح رابعہ کا انکار کرنا پڑے گا، مرزا طاہر کا. اگر آپ مرزا طاہر صاحب کی بات مانتے ہیں تو آپ کے نزدیک پھر ہمیں پہلے خلیفہ کا انکار کرنا پڑے گا. سو ہمیں خلفاء کی طرف نہیں بلکہ مرزا صاحب کی کتابیں زندہ کتابیں ہیں، موجود کتابیں ہیں، الفاظ ابھی بھی موجود ہیں، کو گھس نہیں گئے وہاں سے الفاظ. جہاں بجا انہوں نے لکھا ہے، مثالیں دے دے کے لکھا ہوا ہے. اپنی خلافت کو قائم کرنے، خلافت ہوتی ہی نبوت کے بعد ہے. منہاج النبوہ کے لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں کہ خلافت قائم ہوگی کس کی منہاج پر؟ نبوت کی منہاج پر قائم ہوگی. وہ باتیں مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبی نہیں ماننا. مطلب میری سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں. ہاں جی. اچھا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ایک منٹ شہزاد صاحب مجھے ان کا جواب دے لینے دیں. بات یہ ہے آپ نے اتنی لمبی چوڑی کہانی سنا دی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا. آپ نے یہ کہا کہ جی اس نے پتہ نہیں کہا ہوگا، پتہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ حقیقی نبی ہیں. تو حکیم نور الدین صاحب نے کہاں کہا کہ یہ ان کو حقیقی نبی مان رہا ہے؟ وہ والا نہیں مان رہا جو میں مانتا ہوں. حکیم نور الدین صاحب کسی بھی صورت میں ان کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب ذلی بروزی استارہ کے رنگ میں مجازی غیر مجازی نبی ہیں، کہیں نہیں لکھا. دوسری بات، خلافت علی منہاج نبوہ آپ نے کہا ہے نا، اور آپ حضرت صاحب کو نبی مانتے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں میں خلیفۃ اللہ ہوں، خلیفۃ اللہ. انہوں نے نہیں کہا میں نبی ہوں میرے بعد خلافت. اور آپ حضرت مسیح موعود کا مجھے کہیں سے بیان لا کے دکھا دیں پورے لٹریچر میں جب سے وہ لکھ رہے ہیں اس سے لے کے 1907 تک کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد خلافت ہوگی، خلافت علی منہاج نبوہ کے تحت. کہیں دکھا دیں. آپ دکھا ہی نہیں سکتے. آپ مر جائیں گے لیکن آپ نہیں یہ دکھا سکتے. حضرت صاحب کہہ رہے ہیں میں خلیفۃ اللہ ہوں، اور آپ لوگوں نے قبر کا کتبہ تک بدل دیا. اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ تھا، جب خلیفہ نور الدین صاحب نے کتبہ لگایا تھا وہ کتبہ اتار کے پرے پھینکا اور دوسرا لگا دیا جو اب لگا ہوا ہے. کیوں کیا آپ نے یہ دجل؟ آپ لوگ کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے. آپ ثابت کریں. آپ یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خلیفہ کی بات، خلیفہ کی بیعت میں آنے کا مطلب آپ کی جماعت کے سامنے پتہ کیا ہے؟ کہ اس کے سامنے سر نگوں کر دو. وہ اگر دن کو رات کہے تو تم نے رات ہی کہنا ہے، تم نے رات ہی اس کو کہنا ہے. تم نے یہ نہیں کہنا حضرت مسیح موعود نے یہ کہا تو فلانے نے وہ کہا. نہیں ایسا نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب، ایسے نہ کریں، ایسا نہ کریں. آپ کو بھی پتا ہے جو عہد میں پڑھا جاتا ہے حفیظ صاحب ہمیں بھی اجازت دیں ذرا. یہ اس کے اندر ہے نا، ایسا نہ کریں. حفیظ صاحب مجھے بات کر لینے دیں، میں نہیں بیچ میں بولا. مطلب خلیفہ کہے کہ جٹ صاحب بات کرنے دیں. یہ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ کا بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے بیچ دینا، اس کی غلامی میں آ جانا. پھر آقا جو کہتا ہے نا جب اس کے غلام بن جائے تو پھر آقا کو درس نہیں دیا جاتا. آقا صاحب یہ بات غلط ہے، آقا صاحب یہ بات غلط ہے. وہ پھر جو کہتا ہے وہی ماننا ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ خلیفہ نور الدین صاحب نے اروپی کو کیوں نکالا تھا. میں بتاتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس نے حقیقی کہا ہوگا اس وجہ سے نکال دیا. شاید نہیں، وہ بھی یہی والی پڑھتا تھا حدیثیں، نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. وجہ وہی ہے، ایک غلطی کا ازالہ جو نہیں. اب یہ نور الدین صاحب کا اس کا بات ہے. ایک غلطی کا ازالہ کا آخری لفظ یہ ہے محمد کی چیز محمد کے پاس رہ گئی، میرا نفس اس میں سے نکل گیا، ختم. ہاں تو وہاں پر دعویٰ تو نبوت کا ہے. اس میں کیا ہو گیا کہ نبی اللہ نہیں ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب آپ نے کشتی نو پڑھی ہوئی ہے؟ موسوی شریعت کے اندر حفیظ شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب خرم صاحب ایک آپ نے کشتی نو پڑھی ہوئی ہے؟ خرم صاحب ایک منٹ دے دیو پھر تس گل کر لو، آخری گل ہے میری. حفیظ شیخ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں محمد کی چیز محمد میں رہی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اسی طرح موسوی شریعت میں اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں اور اس کے بعد قیامت تک اگر نبی آ بھی جائیں تو ظاہری بات ہے نا کہ اس ساری چیز کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ان سے پہلے بھی سارے مجددین آئے، کیا کسی مجدد کی اسی طرح مخالفت ہوئی ہے؟ کفر کے فتوے لگے ہیں ان کے اوپر بھی؟ ذرا پلیز کوئی حوالے ہوں تو وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں. بہت شکریہ. مرزا صاحب پہ لگے ہیں کفر کے فتوے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں لگے، اسی لیے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. ابھی میں نے آپ کو امامت البشرا کا پڑھ کے بتایا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا میں نبی ہوں. انہوں نے میری بات سمجھنے میں جلدی کی اور غلط سمجھی کہ انہوں نے میری بہت ہو گیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟
اچھا میری بات سن لیں حفیظ بات شیخ سن صاحب، لیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے جو فرمایا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اس وقت کا، وہ مسیح جو ہے وہ نبی نہیں ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ نہیں ہے حضرت۔ مسیح ہندوستان میں کیوں لکھی ہے آپ نے کتاب؟ اپنے دعویٰ کی نسبت ہی لکھی ہے کہ مسیح ہندوستان میں آ چکا ہے، تو مسیح کون تھا؟ وہ مسیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، وہ جو ان کا دعویٰ کہ اچھا مسیح ہندوستان میں آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، غلط بات مت کریں، غلط بات مت کریں وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبر حضرت۔ ہاں دیکھا، سن لیا نا، وہ ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ نہیں اپنا یہاں دعویٰ ہے بھی یہاں۔ لکھا ہوا ہے بیچ میں۔ او بھائی نہیں کرو یار، ایسے میری نہیں کرو۔ نسبت صاحب جو ایسے یہ نہیں دعویٰ کرو۔ ہے اچھا میری چلیں، بات آپ تو سنیں، سمجھتے ہیں۔ آپ نے لو جی، مسیح احمد نذیر صاحب ہندوستان نویں گل پتہ لگی ہے کہ وہ دس رہے ہیں کہ مسیح ہندوستان میں کا مطلب ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہندوستان میں۔ یہ آج میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا اس میں یہ نہیں پڑھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے بہتر ہے، یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا آپ نے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہاں ہے۔ تو پڑھا ہوا، تو پھر کیوں نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ مسیح محمدی کا وجود جو ہے مسیح موسوی سے بہتر ہے؟ اور بالکل ایسے ہی مسیح ہے۔ موسوی کون تھا؟ نبی اللہ تھا۔ مسیح محمدی کون ہے؟ نبی اللہ نہیں ہے، تو کون ہے پھر؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ دلیل آپ کی درست ہے۔ آپ باتیں بناتے ہیں اپنے پاس ایک مجدد انہیں تو پتہ جب کیا ہے، میری بات سن لیں، مجدد کا ہمارا دعویٰ ایسے جب تھے، مسیح ہمارا موعود نے ایسے کیا ہے، بات سنیں، میں یہاں میری بات سنیں نا، حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا ہے یہاں پہ خواجے کے گواہ آتے جائیں گے۔ ہاں جی، وہ آپ کی بات 1882 کے کسی نے بعد کہنا کو مجھے- آپ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ کسی نے مجھے کہنا ہے کہ تیری بات ٹھیک ہے، یہاں تو سارے خواجے کے گواہ ہی بنیں گے نا۔ او آپ کی بات بھائی بالکل میرے ٹھیک ہے، جب صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میری بات سن لیں، حضرت مرزا صاحب نے جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو بیعت نہیں لی تھی، آپ کے بڑوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ شہزاد صاحب، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفیٹ اے لوری اندھی، آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ میں نے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اگر بولنے نہیں دیں گے کوئی مشکل نہیں تو ہے۔ بات کیسی ہوگی؟ آپ بیچ میں مائک کھول لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی ہے کہ جب آپ مجدد کا دعویٰ پیش کرتے ہیں وہ 1882 کا ہے، آپ جو ہے آج لے کر اس کو چل رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر کوئی بیعت کبھی کسی کی نہیں لی تھی، تو مجھے تو مجدد مانو اور میری بیعت کرو۔ 1960 آپ کے بڑوں نے بیعت کی ہوئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، کس بات پہ بیعت کی تھی آپ کے بڑوں نے؟ وہ پوچھیں اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھیں کہ انہوں نے کس بات پہ بیعت کی تھی۔ اوکے رکیں ایک منٹ۔ حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص سے ٹل ڈیتھ اس بات کے اوپر بیعت لی آسرا پہ ہاتھ رکھا کے میں مجازی ذلی بروزی کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ میں امام مہدی ہوں، میں نہیں یار، مسیح پھر اب موعود آپ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک شخص یہ بیعت ہی نہیں لے رہا اپنی نبوت کی، نبی تو نبوت کی بیعت لیتا ہے۔ نبی کریم نے جو لوگوں سے بیعت لی، انہوں نے اس چیز کی اس طرح بیعت لی کہ میں نبی نہیں ہوں، یا لفظ ہی استعمال نہیں کیے کہ خود ہی سمجھ لینا میں نبی ہوں، میں نہیں استعمال کروں گا، لیکن تم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، حفیظ شیخ صاحب یہ حوالہ دیں۔ شہادت کلمہ شہادت نہیں پڑھتے ہو، حوالہ کسی کی دینا، شہادت دیتے ہو، نبیوں نے جو محمد رسول اللہ اس چیز کی بیعت لی ہے، مرزا صاحب نے زندگی میں جٹ صاحب مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص سے مرتے دم تک اپنے نبی ہونے کی بیعت نہیں لی ہے، سن بھی نہیں لی ہے بیعت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی بیعت لی ہے، اس کا حوالہ دے دیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں شہزاد صاحب کہ آپ مرزا صاحب کی بیعت میں کیسے داخل ہوئے؟ نہیں میں مرزا صاحب کی بیعت میں داخل ہوا بغیر ان کو نبی مانے ہوئے۔ اچھا آپ بیعت نبی ہونے کی میں بیعت داخل لی ہے، آپ ہوئے ہیں حوالہ بغیر دیں۔ نبی مانے ہوئے۔ آپ کے بڑوں کی جو بیعت لی ہے وہ بغیر، آپ کے بڑوں کی بیعت مجدد ہونے کے دعوے پہ نہیں لی حضرت مسیح علیہ السلام نے، نبی ہونے پہ لی ہے، بالکل نبی ہونے پہ 1898 میں 1889 میں جو اشتہار آپ نے شائع کیا حضرت صاحب نے ہے، جب کسی کی بیعت ہی نہیں لی، بعد میں آنے والا کون نبی ہونے کی بیعت لے سکتا ہے؟ 1889 میں میری بات سن لیں، کوئی حال نہیں۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ 1889 میں جو بیعت لی ہے، 1889 میں جو بیعت لی ہے، اس کا اشتہار پڑھ کے دیکھیں آپ۔ عامر نذیر صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ حضرت صاحب نے کسی شخص سے بطور نبی کسی بھی رنگ میں ہونے کی اب بیعت لی ہے؟ 1889 کا اشتہار تو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور جناب میں آپ کو البدر الحکم میں اب لگتا ہے روحانی خزائن سے جو ہے نا وہ سارے والے ختم ہو گئے ہیں، البدر اور الحکم کی طرف جائیں گے۔ صاحب بات نہیں، البدر الحکم پہ کیوں جا رہا ہوں وہ سن لیں۔ حضرت مسیح موعود اس وقت زندہ تھے، فوت نہیں ہو گئے ہوئے تھے، اس وقت کی یہ تحریر ہے، اس میں کیا اس کا جو اوپر ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟
حضرت مسیح موعود کن الفاظ میں لوگوں سے اپنی بیعت لیتے ہیں؟ لیتے تھے نہیں کہ جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور نیچے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں کئی لفظ پوری سٹیٹمنٹ میں کئی لفظ نبی کا استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਅਲ ਹਕਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ کو بھیجا جاتا مرزا صاحب کی زندگی کیا ہے کہ ان الفاظ میں زندگی کے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ چھپے ہیں۔ اب آپ یہ بتا رہے ہو، اب آپ یہ بتا رہے ہو کہ 1000 دفعہ وہ لفظ چھپا ہے لیکن مرزا صاحب کی نظر سے نہیں گزرا۔ یار نہیں جب وہ خود بندہ لیتا ہے وہ بیعت، یار کیا کرتے ہیں؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہ بیعت لیتے ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود ان الفاظ میں بیعت لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی کی بیعت لیتے تھے لیکن وہاں چھپائی میں غلطی ہو گئی ہے، یہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا۔ شیخ صاحب میری بات سنیں، وہ بیعت کن لفظوں پہ لیتے تھے، کیسے لیتے تھے؟ ان کے عقیدے لوگوں کو معلوم تھے؟ چھوڑ دیں بس، ان کو نبی مانیں، وہ سب چھوڑ دیں، ان کو نبی مان لیں بس۔ کن کو؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جن کے الفاظ میں بیعت لیتے تھے اس میں لفظ نبی نہیں تھا، لیکن آپ ان کو نبی مان لیں۔ نہ غصہ نہ کریں۔ نہیں غصہ نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے نا۔ ایک شخص بیعت لے رہا ہے، آپ یہ بتا رہے ہو کہ وہ جن الفاظ میں بھی بیعت لیتے تھے اس کو چھوڑیں لیکن ان کو نبی مانیں۔ اس میں لفظ نبی نہیں تھا لیکن بہرحال ان کو نبی تو مانیں۔ یار احمد آپ عزیز کر صاحب سکتے ہو، میں نہیں۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ یہ ਕਹਿ ਰਿਹਾ آپ کر سکتے ہو، میں ਮਿਰਚਾਂ نہیں۔ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏਡਾ ਜੁਨੇਦ ਹੈ، ਠੀਕ ਹੈ؟ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। اچھا میری بات سن لیں، ٹھیک ہے چھوڑ میں دیں۔ کہنا اس چیز حفیظ شیخ صاحب بیٹھے سنا حفیظ شیخ صاحب میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سنا میری دیتا ذات نو ہوں۔ تھلے سارا معاملہ جٹ صاحب ایک منٹ بند کر لیں ذرا مائک، جٹ صاحب اپنی ماں مائک بند کر لیں ذرا۔ ایک منٹ جٹ صاحب سے نہیں لفظ جڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جٹ صاحب گالا نہ ایک منٹ جٹ صاحب تہاڈیاں کیا بول رہی ہیں؟ جٹ صاحب مائک بند کر لیں ذرا ایک منٹ کے لیے۔ حفیظ شیخ صاحب میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، چھوٹی سی عبارت ہے 2 لائنوں کی، اسی سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ مجھے صرف یہ پڑھ کے سنا دیں۔ آپ اگر مجھے میں سنا دیتا ہوں نا، میں وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ شہزاد صاحب نہیں، حضرت آپ مسیح مجھے علیہ صرف السلام فرماتے ہیں ازالہ آپ کی ہم میں، مہربانی ہوگی، اوہو ازالہ ہم کا سننے آپ کی مہربانی ہوگی، اگر ازالہ آپ وہ الفاظ پڑھ کے کی سنائیں گے عبارت جن میں ہے، حضرت مسیح اسی موعود سے سارا بیعت لیتے مسئلہ تو حل ساری ہو کہانی جائے گا۔ ختم ہو جائے گی۔ حفیظ اگر آپ شیخ مجھے صاحب صرف یہ پڑھ کے مائک سنا بند کر دیں لیں ذرا، کہ حضرت مسیح اوہو موعود کی مائک الفاظ بند میں کر لیں بیعت ذرا۔ لیتے تھے، ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ حفیظ شیخ صاحب ایک منٹ مائک بند کر لیں ذرا۔ میں مائک بند فرماتے ہیں جب تو بعد میں آپ کو کہا کہ آپ مجھے وہ الفاظ صاحب اور فری صاحب اور دوسرے نو بھی موقع دیو نا گل کرن دا، اپنی نہ کری جاؤ۔ جب اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 565۔ یہ صاف اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے بیعت لی ہے، اور وہی کیا ہے کہ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ اب مجددیت کے لیے آپ نے بیعت لی ہی نہیں، سرے سے کھلا چھوڑا ہے لوگوں کو، مجھے مجدد ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، مگر مہدویت اور مسیحیت پر بیعت لی ہے اپنی کہ میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، اور تب بیعت لی ہے۔ جب یہ دعویٰ کر دیا ہے تب بیعت لی ہے 1899 میں، 1889 میں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ازالہ اوہام کا آپ کو یہ تحریر پڑھ کے سنا دی ہے، جس میں بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے بیعت لی ہے۔ وہاں وحی میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے مجدد مانو اور میری بیعت کر لو، بس وہاں پر لکھا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلو شہزاد صاحب آئیں بائیں شائیں نہ کریں۔ میں نے آپ کو ایک بات کی ہے کہ حضرت مسیح موعود جن الفاظ میں بیعت لیتے تھے وہ یہاں پہ لگا دیں بڑی کر کے، باقی لوگ بھی پڑھ لیں گے اور پڑھ کے سنا دیں۔ تو اگر اس میں لکھا ہوا ہے نبی ہیں حضرت صاحب کسی بھی رنگ میں، میں یہاں اعلان کرتا ہوں، میں یہاں سب کے سامنے ادھر ہی الفاظ کے طور پہ آپ سے بیعت لے کے خلافت والی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔
बात खत्म। मुझे ये मत बताएं। मैं यही तो अर्ज आप कर रहा ये हूँ कि इधर आप उधर से इश्तिहार अल्लाह बैत तआला का इश्तिहार है ना, इधर उधर से साबित करने की कोशिश नहीं, बंद करें मेरी बात। शेख साहब आपकी एक बारी नहीं है, अभी बंद बैठ करें। लेते थे। मेरा टाइम चल रहा है, आप एक बंद मिनट एक करें। मिनट ठहरे, ये वो किस मेरा टाइम चल रहा है, ये इस तरह फिर मेरा टाइम तो जाया हो जाएगा। मैंने ये कहा कि आप जो मैंने आपको अल्फाज बताए कि हजरत मसीह मऊद इन अल्फाजों में अपनी बात लेते हैं टिल डेथ, वो अल्फाज यहाँ लगाएं और उनसे साबित करें कि वो कह रहे हैं मैं नबी हूं और तुम मेरी बैत में बतौरे मुझे नबी कबूल करते हुए मेरी बैत में दाखिल हो रहे हो। ये दिखा दें आप मुझे मत बताएं अजाला और हाम में ये कहा, हकीकतुल वही में वो कहा है, फलाने में ये कहा है। उन्होंने कोई अपने अल्फाज से नहीं किया हकीकतुल वही में या अजाला और हाम में। जज़ाकल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ जब तक ना जी समझ जी आवांगा। अच्छा अब ये सुन लें 4 मार्च 1898 1889 में 4 मार्च को आपने फरमाया है मैं भी 2 मिनट दूंगा इन दोनों के बाद। आवाज आनी बंद हो गई। वो भाई साहब फिर 1899 में चले गए हैं। वो जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। मुझे तो पता भी नहीं था, मेरा टाइम लगाया। आप वाटर भाई आप करें बात जरा। अच्छा जी प्यारे भाई, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। हाँ जी हाँ जी, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। बात दरअसल ये है कि अब आप तीनों और चारों ग्रुपों को ना एक बात माननी पड़ेगी कि एक तो जो है ना आपको ख़त्म नबूवत का जो अकीदा सारे ग्रुपों ने बनाया हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा आपको मोल्ड करना पड़ेगा। ख़त्म नबूवत का मतलब है ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत का मतलब है ख़त्म नबूवत। चाहे आपने उसकी मोहर लेनी है, सील लेनी है, जो जिस तरह भी लेना है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तस्दीक करने वाली मोहर लेना है वो भी चल सकती है, बिल्कुल नबियों की तस्दीक की है। इसी गल का कोई जवाब है कि कोई नहीं? सर बस 2 मिनट लूंगा, सारी सवालों का जवाब एक दफा में दे दूंगा। वाटर साहब नु की हो गया, सारे सवालों का जवाब एक दफा में दे दूंगा। अच्छा जी, दूसरी जो मोहर है का मतलब आपने मोहर वाला मतलब लेना है वो ये है कि जनाब सील ऑफ द प्रॉफिट, तमाम प्रॉफिट हुड जो है वो सील हो गया हुआ। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई पुराना नबी आएगा। और वफ़ात मसीह भी इसके अंदर ही आती है, लेकिन वफ़ात मसीह का अकीदा जो है एक और ईसाई अकीदे से टकराव के नतीजे में वो एक भाई साडा मौजू नहीं है, साडा मौजू नहीं है भरा। अब भरा जी अगला पॉइंट खत्म हो गया पहला। बस ठीक है, आराम करो, तुसी सुत्ते उठे, तुसी आराम करो 2 मिनट। नहीं सर ऐ नहीं सुत्या नहीं उठिया, हुण उठ गया। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੋਈਏ। सर मैं बिस्तरे दे हुण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ? मैंने 1 मिनट दे देना, मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा शहजाद खुरम साहब कर लो जी गल। लाहौरी को बीट करना बहुत मुश्किल है। आप 1 मिनट दें अमरजीत साहब, 1 लाहौरी ग्रोह को अमित साहब को अभी कह के 1 मिनट दें, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप ये देख लें, मैं बारहा इनको कह रहा हूँ कि हजरत मसीह मऊद जिन अकायद की बुनियाद पे अपना हलफ लेते थे, बैत लेते थे, वो बताते हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन आप देखें जैसे ही माइक मेरा म्यूट होता है, आप अदाला हम निकालें 1800 फलाना, आप निकालें। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, हकीम नूरुद्दीन साहब ने अजरुद्दीन अरूपी को क्यों निकाला? क्योंकि वो साबित करता था कि हजरत साहब नबी हैं। अगर हकीम नूरुद्दीन साहब और मौलाना मोहम्मद अली साहब भी इस वक्त मौजूद थे, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब भी मौजूद थे, अगर वो भी हजरत साहब को नबी ही मानते थे जैसा कि आप भी इल्जाम लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है। अगर वो भी उनको नबी मानते थे तो एक तीसरा बंदा अजरुद्दीन आ गया, उसका क्या कसूर है? उसने आके कहा जी वो नबी है, तो आप उसको निकाल के जमात से बाहर कर रहे हो कि ये हमारे अकायद से मुख्तलिफ अकायद बयान कर रहे हैं, साथ उनके अल्फाज थे ये। वरना लोग नहीं थे वो ना कहते कि जी हकीम साहब तुसी आप भी नबी मानते पे हो फलां रंग च, मौलवी मोहम्मद अली पे मनदा, ख्वाजा कमालुद्दीन भी पे मनदा, मैं मान लिया तो मेरा की कसूर है? मैं अगर उत्थे हुंदा ते मैं ते कहना सी उत्थे डंगे दी चोट ते कि तुसी सारे मनी जांदे हो, मैं मान लिया, मेरा किहड़ा कसूर हो गया कि मैनू कट सकदे जमात चों? ਜ਼ਹੀਰੁद्ਦੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ मैं दसा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ कि बदर के हकम में, ये तो ये भी मान रहे हैं कि बदर और हकम में छपता था
कि किन अल्फाज में बैठ लेते हैं, लेकिन हजरत साहब चूंकि बहुत मसरूफ होते थे तो उन्होंने कभी वो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने उनकी नजर से नहीं गुजरा, उनसे छुपा के वो छाप देते थे। वरना हजरत साहब तो पहला लफ्ज ही ये कहते थे कि मुझे नबी मानना है कि नहीं मानना, अगर मेरी पहचान है। आमर भाई अच्छा जी, एक मिनट यार, अगर मेरा मुझे मामला मौका देंगे मेहरबानी, अमर जी मैं साहब, काफी देर तक मोश एक मिनट मुझे दे दें, मैं इनका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ अमरजीत साहब एक मिनट देंगे मुझे, ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। हैं अमरजीत साहब शहजाद एक मिनट देंगे मुझे जरा। आप मुझे अपने बाद वैसे लड़ाई हो जानी ना अगर वो मैं आपका सारा मुकदमा संभाल जी जी, राजा साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पहले मैं हुनी हवाला पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं नहीं मैं एक हवाला सिर्फ पढ़ांगा, कला कमा इन्हां दा हो जाएगा। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 89। ਪੰਜਾਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। आमिर नजीर साहब ने भी भेजा सी। ਜਿਹੜੇ ਨਾ 3 ਇੰਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਇੰਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, लेकिन रोला ना गाल है तो कोई ना कहते रोला ना पाए। जी मिर्जा साहब कह रहे हैं, देखें रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 89 कह रहे हैं, इस्लाम इस हालत पर होगा कि मसीह मऊद सदी के सर पर नाजिल हो जाएगा और हकम अदल होकर आएगा और उम्मत के इख्तलाफात को दूर करेगा और सईद लोगों को बाद इख्तलाफात के कलमा पर जमा कर देगा। इस मुजद्दद के 3 नाम हैं जो अहादीस सैया में बातसरी मज़कूर हैं, यानी हकम, मेहदी और मसीह। मुजद्दद के 3 नाम हैं। हाँ जी, 14वीं सदी का मुजद्दद है मसीह मऊद, हाँ जी, जो चले हकम, जी, मेहदी और कलाकमा हो मसीह। गया। अब सुन लें अमरजीत साहब, ये अभी इन्होंने इबारत पढ़ के सुनाई है, सुन लें जरा, मुझे म्यूट कर दिया है, सुन लें। मैंने अर्ज किया है कि ये साफ पढ़ के सुनाई है इबारत जिसमें मसीह मऊद, इमाम मेहदी और मुजद्दद का लफ्ज साफ लिखा हुआ है। हाँ, ये पहला मुजद्दद ही है, मसीह मऊद है, उम्मत हकम भी है, मेहदी ये भी है, पहले मसीह। मुजद्दद हैं उम्मत मोहम्मदिया में, जिनकी लोगों ने बैत भी की है और जिनके बाद खिलाफत भी जारी हुई है। और जो भी किसी किया है तो मुजद्दद की मुजद्दद कोई ही खिलाफत जारी नहीं हुई है, तो मगर मुजद्दद ये ही, पहले मुजद्दद मुजद्दद हैं। की खिलाफत नहीं जारी होती, तुमने की है। मसीह ने तो, मसीह मऊद ने तो खिलाफत की ही नहीं। खुद कह रहे हैं मसीह कि मऊद तो हमारे कहते हैं मैं बड़े 13वां खलीफा हूँ। खिलाफत में एक मिनट पीछे रह। 13वें के बाद फिर खलीफा 14वां माना था आता है उन्हें। कि पहला फिर शुरू से हो जाता है। देखिए ये फिर बीच में बोल पड़ते हैं हम। खिलाफत बात कर लियो, पहले मसीह मऊद 13वां खलीफा है। बोलने नहीं देते। यार आप सबसे